अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन हमारे चैनल का नाम है। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, अप्रॉक्स 230 वीडियोस अभी तक हम रिलीज़ कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 13 से ज़्यादा मुल्कों में हमारे चैनल को देखा जा रहा है और लातादाद व्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। एक चीज़ की कमी आ रही है कि आप लोग माशाल्लाह हमारी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैंने कहा ये मैसेज शुरू में दे दूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि विलायती परवरिश और देसी तवक्को। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है। ये टॉपिक पाकिस्तान का बड़ा काबिल तवज्जो टॉपिक है। हो ये रहा है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें मेजॉरिटी जो एजुकेशन है वो हमारा रुझान इंग्लिश की तरफ होता है। इंग्लिश बातें बच्चों को जब स्टार्ट भी हम करा रहे होते हैं तो हम उसको जितने अल्फाज इस्तेमाल करा रहे होते हैं, नो बेटा, सॉरी, एप्पल, ये क्या है, ये नोज़ है, ये एयर है, बिल्कुल आप ये बात बताएं। इंग्लिश ज़ुबान से ना बलद होना या उससे पीछे रह जाना ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन हो ये रहा है कि उस सारे सिलसिले में परवरिश के अंदर हम लोग टोटल जितना वेस्ट को हम कॉपी करते हैं, वेस्ट को हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। वेल डन, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्कूल की पढ़ाई का अगर इतना ही नतीजा अच्छा होता तो वेस्ट की जितनी सोसाइटी है इस वक्त उनमें सोशल रिलेशन और उनकी ख़ानदानी निज़ाम जितना है वो तबाह हो रहा है। उसकी वजूहात जो हैं बेसिक ये हैं कि स्कूल में तो उनको एटिकेट्स भी पढ़ाया जा रहा है, उनके साथ बाकायदा एक साइकेट्रिस्ट होता है जो बच्चों की पूरे साल के बाद एक रिपोर्ट बनाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या कमी है, ये क्या कर सकता है, क्या इसके अंदर मसले आ रहे हैं। इवन के जब हाई स्कूल ख़त्म होता है तो उसके साथ एक रिपोर्ट भी पूरी तैयार होती है। उस रिपोर्ट के बिहाफ के ऊपर वो बच्चा अपनी अगली ज़िंदगी की मंजिलें तय करता है। एक हैंडबुक USA में अलाउ होती है कि जैसे ही बच्चा हाई स्कूल से निकलता है उसको एक हैंडबुक मिल जाती है। वो सारी एजुकेशन, वो सारे एटिकेट्स, वो सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर आप अमेरिकन को आप गौर करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर रैश एटीट्यूड भी आएगा और उनकी स्लैंग लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि अगर वो इंग्लिश बोलना अच्छी तरह आ रहा है उसको तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। वो घर में उसकी पर्सनल हाइजीन ही ख़राब है, कोई इशू नहीं। क्योंकि आजकल एक फ़ैशन चला हुआ बच्चों का कि बच्चे जो है अपनी अंदरूनी सफाई जो इस्लाम के अंदर एक पाकी दी गई है उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। क्योंकि बड़े बड़े मॉडलर हैं, वो दोनों हाथ उठाए हुए पोज देते हैं तो बच्चे ये समझते हैं कि यार ये बात बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरीके से बच्चों की प्राइवेसी, उनके रूम अलहदा और नो डिस्टर्ब और प्राइवेसी पॉलिसी। और आप भी एक दौर में ऐसा करते हैं कि जब बच्चों की परवरिश हो रही होती है तो आप भी अपने मामलात, प्राइवेट लाइफ आप अपनी गुजार रहे होते हैं। आप भी गाड़ी से उतरते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, आप जिम खाना चले जाते हैं और उसके बाद लेट आवर्स में आते हैं। संडे का एक दिन आपने दे दिया तो वो बड़ा एहसान होता है। एक्चुअल में हो ये रहा है कि ये सारी वैरायटी आप परवरिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद बच्चे ग्रो हो जाते हैं उस ख़ास एक माहौल में। उनको कभी आदत नहीं होती कि आपके साथ बैठने की, आपसे बात करने की। हम जैसे हमारी फैमिली में हमने प्राइम टाइम रखा हुआ है। प्राइम टाइम के अंदर ये होता है कि भाई उस टाइम मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा, हम खाना साथ खाएंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, सैटरडे नाइट हमने कोई मूवी सेलेक्ट करेंगे और हम साथ बैठे। अच्छा, बेशक हॉलीवुड देख लें, हम उसमें ख्याल कर लेते हैं बच्चों का कि भाई हमें पाकिस्तानी मूवी नहीं दिखा रहा, आप इंडियन देख लें। अब इंडियन देखी नहीं जा सकती फैमिली के साथ। हॉलीवुड के अंदर एक ख़ास हिस्सा होता है वो आप फॉरवर्ड कर दें, अदरवाइज स्टोरी इंस्पायरेशन और बड़ी एक हिस्टोरिकल आती हैं वीडियोज़। अब जब बच्चे की तालीम तरबियत आपने उस अंदाज में कर दी, बर्गर पिज़्ज़ा भी हो गया, सब कुछ भी हो गया, वेल डन, सब कुछ अच्छा हो गया, वो बच्चा पढ़कर अब्रॉड भी चला गया या वो अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में लग गया, फिर जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ेगा उसी तरह की वो लड़की से वो वहाँ शादी करेगा, ये उसका स्टैंडर्ड बन गया। इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, गलती कहाँ होती है? गलती होती है जब आप बूढ़े होते हैं और जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस वक्त
وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو ایڈمٹ کرا دیا اور اب یہاں نرس ان کی کیئر کرے گی. کوئی ان کے ساتھ رکنے کو تیار نہیں ہوتا. ہاں کوئی اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی ڈاکٹر میں کال کرے گا, ہاسپٹل میں ایسے ہی ہوتا ہے, باہر ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ اس بچے نے اپنے باپ کو, اپنے باپ کی کے ساتھ ہاسپٹل میں ٹھہرتے ہوئے, اس کے پاؤں دباتے ہوئے, ان کی خدمت کرتے ہوئے, ان کی وہ تمام باتیں جو وہ بغیر کہے سمجھنی چاہیے نہیں سمجھتے. آفس سے آنے کے بعد کچھ ٹائم اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, بڑوں کو عزت دیتا اس نے دیکھا ہی نہیں. اس بچے نے, اس کی نظر میں ایک ہی تھا, ایک بہت فاسٹ لائف ہے بیٹا, ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, کریئر بن گیا, اس کے بعد ایک اچھی لڑکی سے شادی ہو گئی, پھر آپ علیحدہ ہو گئے, پھر آپ علیحدہ سے علیحدہ ہوتے چلے گئے, آپ باہر ملک چلے گئے اور آپ وہیں پہ وہیں بیٹھے ہوئے. اب آپ گلا کیا کر رہے ہیں؟ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے, میری اولاد میری خدمت نہیں کرتی, میرے پاؤں نہیں دباتی, یا میں بیمار ہوا تو میرے ساتھ نہیں گئی, اس نے گاڑی کر دی, کیئر ٹیکر رکھ دیا اور بولا اوکے ویل ڈن پاپا, اور کچھ مسئلہ تو نہیں ہے, پیسے تو نہیں چاہیے. اور تو یہ ساری باتیں جب اس وقت ہوتی ہیں تو اس وقت آپ بڑے پریشان ہیں, ہماری اولاد صحیح نہیں ہے. اولاد کی بات نہیں ہے میرے بھائی, آپ نے اس کی جو پالیسی رہی ہے آپ کی, ان کی آپ کی تربیت کی, اس میں کبھی دیسی پن تھا ہی نہیں. جب آپ نے دیسی تربیت کی نہیں, جب آپ نے بچپن میں ان کو اپنے ساتھ سینے سے لگایا نہیں, آپ نے ان کے ساتھ بٹھایا نہیں, آپ نے اپنی انجوائمنٹ میں لگے رہے, آپ اپنے جم خانے جا رہے ہیں, آپ اپنے تھائی لینڈ ملیشیا کے ٹور آپ کر رہے ہیں, اور آپ کن کے ساتھ گھوم رہے ہیں, یہ سب بچوں کو بالآخر پتہ چل ہی جاتا ہے. بچے بیوقوف نہیں ہے, بیگم آپ کی بیوقوف نہیں ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب لوگوں کی اپنی پرائیویٹ لائف ہو جاتی ہے, اور آپ ایک عالیشان 1000 گز کے بنگلے میں آپ بیٹھے ہیں لان میں اکیلے, نوکروں کے اوپر حکومت چلا رہے ہوتے ہیں. نوکروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہاسپٹل لے جائیں, نوکروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لے جائیں, اور آپ کو بس یہ انتظار ہوتا ہے یار عید آئے گی تو میرا بیٹا آئے گا, عید آئے گی تو میری بیٹی آئے گی. کچھ دنوں کے لیے وہ بڑا احسان کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہزاروں پاؤنڈس کی ٹکٹس وغیرہ لے کے آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں ایک ہفتے کے لیے. اس میں انہوں نے ملنا ہوتا ہے, اس میں انہوں نے بینک کے کام نپٹانے ہوتے ہیں, اس میں انہوں نے رشتہ داروں سے ملنا ہوتا ہے. جاتے وقت اچانک یہ ہوتا ہے کہ یار وہ آپ کے پاس کیا وقت گزار کے گیا, آپ کو دیکھیے کچھ نہیں, پاپا آپ وہاں آ جائیں. وہاں آپ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ صبح اٹھ کے جاب پہ چلے جاتا ہے, اس کی بیگم جاب پہ چلے جاتی ہے, بچے جاب پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک فیکٹ ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں. پرابلم یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہاں پر یہ آ رہا ہے میرے بھائی کہ 2 چیزیں ہیں. اگر تو آپ نے ان کی تربیت ولایتی کی ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹیشن بھی ان سے ولایتی رکھیں. پھر اس وقت آپ پاکستانی مشرقی ماں باپ نہیں بنے کہ جو آپ کے کھڑے ہونے پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جب آپ چپل اپنی ڈھونڈ رہے ہو تو وہ آپ کے پیر میں چپل پہنا دے. جب آپ 10 مرتبہ اس کو بولے یار میرا چشمہ گم گیا, اور وہ آپ کو چشمہ پہنائے لا کے اور آپ کو ہاتھ میں دے. جب آپ دوائی لینے جائیں تو وہ کہے بھائی آج کی ساری میری میٹنگ کینسل, میرا باپ بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے. وہ یہ نہیں کہا اٹس اوکے پاپا, پیسے جو آپ کو چاہیے وہ آپ اس سے بولیں بیٹا مجھے پیسے چاہیے مہینے کے خرچے کے. اب آپ کی پینشن تو آ رہی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں جڑی ہوئی جن کو وہ چپ کے پیسے دیتے ہیں ماں باپ. وہ نانا نانی بن چکے ہیں تو ان کے نواسے ان سے فرمائشیں کرتے ہیں, تو وہ ان فرمائشوں کو بیچارے اس وقت بھی اپنے اوپر نہیں لگاتے. وہ اپنے پرانے کپڑے یہ کہہ کے کہتے ہیں نہیں یار میں اس کپڑے میں بڑا خوش ہوں, مجھے اس میں نیند بہت اچھی آتی ہے, یہ چپل جو میں نے 1970 میں خریدی تھی یہ میرے اوپر کمفرٹیبل ہے. یہ آپ کی سوچ کی بات ہے, اس اولاد کی. تو برائے مہربانی اگر آپ ولایتی ایجوکیشن دیتے ہیں, ویسٹ کی ایجوکیشن دیتے ہیں, ویسٹ کا کلچر دیتے ہیں, لیکن وہ سب اپنی جگہ ہے, وہ بالکل ضروری ہے دنیا کے حساب سے. لیکن میرے بھائی آپ کی جو گھر کی تربیت ہے, جب تک آپ نے بچوں کو بچپن میں ٹائم نہیں دیا تو کوئی آپ امید نہ رکھیں کہ وہ بڑے ہو کے آپ کو ٹائم دیں گے. جب آپ کے بچوں نے آپ کے ماں باپ کی خدمت کا, آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتے آپ کو نہیں دیکھا تو آپ بھول جائیں اس بات کو کہ وہ بچے آپ کی خدمت کریں گے. زیادہ تر لوگ آج کل بچوں کی, بیٹوں کی دعائیں کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کروں, بیٹوں سے ہم پیار کرتے ہیں اور بیٹیاں ہم سے پیار کرتی ہیں. بیٹوں کی ہم خواہشی پوری کرتے ہیں اور بیٹیاں ہماری اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بہت مجبوریوں میں سسرال ٹف ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے پہنچ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بیٹے بھی دے, بیٹی بھی دے, لیکن جو بیٹیوں کا پیار ہے اس کو کبھی کمتر مت سمجھیں. اس کو صرف آٹا گوننے والی, جھاڑو دینے والی, بچے پیدا کرنے والی بس بوجھ یہ مت سمجھیں. بچی کو کوشش کریں کہ اس قابل کر دیں آپ اپنی کہ وہ بچیاں جو ہے نا اسٹرانگ ہو جائیں شادی میں.
शादी में इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि उनके साथ जब कोई रिश्ता करने आए तो वो अपनी शराइत के ऊपर उससे बात करें कि भाई देखो मैं खाने वाने नहीं पका सकती, मैं जॉब करूँगी, मैं ये काम करूँगी, और इस तरीके से वो ज़िंदगी के मामला करें ताकि वो ज़िंदगी भर स्ट्रांग रहे। और इस वक्त दौर बदल चुका है। एक दौर ऐसा था कि लड़के ही लड़के आगे थे, औरतें घर में थीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लड़के आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते चले गए, लड़कियां फ्रंट पे आ गई। आज ये आलम है कि लड़कियां ही फ्रंट पे। आज एक दौर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक दौर में लड़कियों के रिश्ते इस तरह के जाया करेंगे कि भाई लड़का क्या कर सकता है, लड़की हमारी ये नहीं कर सकती, आपका लड़का उसके लिए क्या कर सकता है, उसके लिए आराम के लिए क्या कर सकता है। एक दिन ये भी आने वाला है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप विलायती परवरिश करके देसी तवक्को नहीं कर सकते। अभी वक्त गया नहीं है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको वक्त दें, उनको तरबियत दें, उनको इखलाक की, अपने माशरे की कहानियाँ सुनाएं, लोगों की बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं, अपने ख़ानदान के मुतालिक बताएं। बच्चों को अपने दादा तक का नाम ज़हन में नहीं होता। अपने ख़ानदान की हिस्ट्री ये सोच के ना बताएं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन कम से कम ये बताएं कि वो है कौन। अपने ख़ानदान के जो आपके आला लोग थे, आला ज़र थे, उनको बताएं कि यार ये हमारे ख़ानदान की यूनिवर्सिटी थे भाई, ये हमारे फैसले करने के लिए हम इनके पास जाते थे, ये काबिल थे, और ये इस तरह किसी ने घर को संभाला और घर को बहुत आगे ले गया और ख़ानदान की सूरत में रहे। तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जो टॉपिक मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि विलायती परवरिश और देसी तवक्को, इसके मुताबिक आपका क्या ख्याल है, तो मुझे नवाजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।